पखाड़ा दिवस अवसर में जगतसिंहपुर जिला तीर्तोल ब्लॉक अंतर्गत जगन्नाथपुर मंडलर युव नेतृत्व प्रशांत कुमार पंडा प्रत्येक तत्वावधान में गराम पंचायतर ऐरी ग्राम विश्व पखाड़ा दिवस पालित हो जाइछि। एही अवसर में नूतन भाव दायित्व नहीं जिला बीजेपी युव मोर्चा सभापति विश्वजित दास समेत तीर्तोल कार्यरत सांबादिक मानक संबर्धित करा जायथिला। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ପଖାଳ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସେ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ମୁଁ ଏ ପଖାଳ ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ମୋର ଏଠିକାର ଗୁରୁଜନ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋର ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପଖାଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବନ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା ବୋଲି ଆମେ ମାନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପଖାଳକୁ ଗୋଟେ ପଖାଳ ଦିବସ ସେଥିପାଇଁ ପାଳୁଛେ ଯେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ସେ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ନେଇକି ମନେ ରଖୁ ଏବଂ ପଖାଳକୁ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ରଖୁ। କୋଉନା କୋଉଠି ଓଡ଼ିଆ अस्मिता ଏଥିରେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଆମେ ପାଳିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ अस्मिताକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖୁଛେ। କାରଣ ପଖାଳଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକଠାରୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଖାଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ अस्मिताର ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆ अस्मिताର କଥା କହେ। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମଣ୍ଡଳ। କ'ଣ କହିବେ ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ଦିବସ? ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣ ପଖାଳ। ପଖାଳ ହେଉଛି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି, ଯାହା ଆମର ଦେବତା, ଓଡ଼ିଶାର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ, ଆମର ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗି ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଏମିତି ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି କରୋନା ସମୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଏହା ଶରୀରର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମଣ୍ଡଳରେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆମର ନବନିଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ विश्व दरबार रे परिचय करेवा। ए पखाड़ा दिवस रे दही पखाड़ सागु माछ भजा, आलू चटनी, साग, बड़ी चूरा, बैगण भजा, देशी काकुड़ी सब भलिकी भली ओडिया खाद्य होइतिला। एहर मजा नेबा पई अनेक लोक माने एठारे उपस्थित थिले। ओडियार प्राण पखाळ। पखाळ होउछि हमर पारंपरिक खाद्य, जहा हम संस्कृति रे अछि, जहा हमर देवता, ओडिशार देवता जगन्नाथ पाखरे लगी हुए, आमर सब मंदिर रे लगी हुए एवं या एमिति एक खाद्य जो रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी बोली कोरोना समय रे प्रमाणित मध्य होइछि। यह एमिति एक खाद्य जहाँ धनी दरिद्र समस्त पाखरे एभेलेबुल होई थाए एवं समस्ते एथिरु आत्मतृप्ति पाई थांती। विशेष करी ग्रीष्म दिन रे एहा शरीर प्रतिरोधक शक्ति भली काम करि थाए। तेणु आज जगन्नाथपुर मंडल रे एहाकू विश्व पखाळ दिवस को समस्त कार्यकर्ता, सांबादिक बंधु एवं आमर नवनियुक्त जिला युव मोर्चा सभापति तांको उपस्थित रे एहाकू पालन करा होछि। आमर प्रयास आमे आम संस्कृति को बजाय रखिबा, आमर खाद्य, आम परंपरा को विश्व दरबार रे परिचय करेबा। ओडिशार पखाळ कंसारे बहुत आनंद रही थाए बोली विश्वास रही। याकू सारा विश्ववासी पालन करुथिला बेले तीर्तोले याकू बेस आडंबरे पालन करा जायछि। नमस्कार, मु लिपिका आपण मानको स्वागत करछि नुआ रूपरे होली टीवी ओडिया। होली टीवी ओडिया सहित जोड़िया पई आपण माने लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मु आज अशेष खुशी जे कि आमर आह्वान रे आज समस्त आमर तीर्तोल अंचल समस्त सांबादिक बंधु मानू प्रथमे मु कृतज्ञता ज्ञापन करी। समस्ते आम पाखे आज उपस्थित अच्छा आ विशेषकर आम जगतसिंहपुर जिलार नवनिर्वाचित आमर युव मोर्चा सभापति विश्वजित दास महोदय आम पाखे अच्छा।
आम जगन्नाथपुर मंडलर समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता आम पाखे उपस्थित अच्छा यही उपस्थित भितर आज आम पखाल दिवस को समस्ते पालन करुचु आनंद उत्साह सहित। एथिरे जयलक्ष्मी महांती, विभूतिभूषण स्वाई, रमाकांत साहू, रमेश नायक, तन्मय त्रिपाठी, राजेंद्र दास, बिरंची नारायण नंद, देवज्योति कानुनग, बेबिना महाराणा, बनजा महांती, लिलीबाला नायक प्रमुख उपस्थित थिले। सभा परिशेष में तापस महांती धन्यवाद अर्पण करथिले। एहा परे समस्ते मिलिमिशि पखाल खाई एही दिवसटी को पालन करथिले। तीर्तोलु सत्यप्रकाश महांती रिपोर्ट, होली टीवी ओडिया।